प्रिय भक्तगण, माता बगलामुखीଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜପି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେହି କ୍ଷଣରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ବାଜିବା କ୍ଷଣି ସେ ସବୁର ବିନାଶ ଘଟିବ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ଯେ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ କରିବ ତା ନୁହେଁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଘରର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଆସୁଥାଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ କେବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ବାଧା ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି କ୍ଷଣରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କେବଳ 5ରୁ 10 ମିନିଟର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶତ୍ରୁର ଜିହ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଳିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବି ଘରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଉଥାଏ, ସେ ଘରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ରୁହେନି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 108 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର 108 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे तम्बनबाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय। ह्रीं स्वाहा। ओम
ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रमनोवाञ्छितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुननाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि
शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय
मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीबगलानने मम रिपुन नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितं साधय साधय ह्रीं स्वाहा।